rele sunnan ton passé tia yo point sok mosan يلمتي يا بيان شروط تكفير المعين وموانعه ندنا نفري سنوي فوه النايت زعليا تشفري بانغ دبا نالغامي شرط رامبا كونديشن رامبا كونديشن بامبا ام بيتي تبلي بنجسي sababa ram nisa han tun wa gidare buda sikri sin wala ne da min zuko te han yi sin wala shartram ba poa banga de ba hangandi be pipi an yakuna al muayyan balighan aqila nid ni ne son welga son datin kifla saba ayini da sun pidi balikum do lalebe ya ne da yam sun pidi bade banga de ba o pagelere bibilfu ani gayinga taram base tungudum ti yeluko bade yamanan kabe mengo tikre ban hadisa aisha radhiyallahu anha رفع القلم عن الثلاثة كالموزي كمان ينبا وانا أتابو عن النائم حتى يستيقظ يغويتا حتى توتو النكي أغويمو وعن الصبي حتى يكبر يبي بيلفو حتى تولي بغي كاسما وعن المجنون حتى يأكل أو يفيك لغاينا حتى تيما لبغوا أزيغي فدل الحديث على سقوط التكليف ولي الحديث كان وين قدامي ترى لغا لوي من بحبه دين توما ورغ لغا لوي من من وانا بحي نيمبام وانا اتان ولي اللي غاينا سانتارم باسي لهلانغو اغايم دابو جيل غدا لامي ني تاولي ني همبا غايم كاي با غايم دابو لبجي ndaw نريا غاين سانتارم بحني ني foyete alba chebara fo tum zal balo bibi hinde bibi li baran nan pata balika bi kin ke da ban nan tum ne ba goma gomni foyete to gomna han gomna ya ridda ataram ba halila ayama mengna mpa wazini na huntoy mu fahabi pamba bonyo ya sharta yimbre han som bon pa ayibun saba antaka al kufra minhu على وجه الاختيار كيف لما مهنان لوي نيدا زغو ايني نين هي تونسو ايني نين هي وانا تونسو ما انا يمنان تونسي انا بوم كيفلم ولا انا توم كيفلم مودور كمودراي مودور كمان وانا با مودراي لي نيدا بسم مودرا صبا تا بوم كيفلم نيدا بسم مودرا صبا ta tum kiflum tuma kifluma sikida zugumbi aye bade gidar ni na hambe bewa o modra lama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman way fahimite ayar kan siga Ammar bin Yasir zugu ni gombi sa sin yisi ton kon ni wanyam nabi ama sallallahu alaihi wasallam asupanum kwa bade mi nga sumudum wa apa sak ni gombi sin sa yisi la bola yisa ayisa men bawdan nan fa ha yora ayi seleme ayura fanga ni ko sampa di penyi minga la ba le la ko nan parti ya wana nan parti ya taban so mo sa an tablughahu al hujja allati yakfuru bi khilafiha ya dalil sunnanta ninni nabsa man wana o san kibunda saba dalil dam nisa ahin kifinde ne sunnan tum ni hinyo sonne lillah بجي وين نعمل القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فعلك التأديب بإرسال الرسول سبغرا يا غني تنتوما وانغو يهنا وانا يهنا كوفينا هي تيلي
tɩ fo sẽn na n kɩfl ne nina wã a fasem dalil dãmb ninsã sẽn wa wilg tɩ koɛɛg nina a sẽn goma tʋʋm nina a sẽn tʋma bõe ya kɩflem a bilgr mosã la d na n dɩke ned n wẽen ne saaga ka rɩba a wẽela ne a yaab yaoogo bɩ pa woto tɩ fo wata a yɛl sẽn yeela yaa m saam biiga wala ma biiga wẽnnaam nabiyaa sa sallam yeelame yaa man kana khalifan falyahlif billah aw liyasmut kari le balen yeela wẽnnaam nabiyaa sallam le yeelame man khalafa bighayri llah fakad ashraka aw kafara wãnda pa dalil dãmb la t'a yaa sẽn kelgd fo a wʋma n ba pa wʋme a wʋmda fo n karemda wa la a fasma n bɩ ba pa fasem gom biis n sẽn yeela a sã n nan ka fasme bãngdbã sãnda neeme dalila nan pa yika zugu ye dẽn la fo lebg fo sẽn yeela ne la a rabiimda ne moore moor nina yẽ me sẽn wʋmda nabiyaamã yeelame yaa tɩ ned sã n wẽnd ne bõn-zĩigã to tɩ sã n pa wẽnde a soaba a maana lagm n taade wala kɩflame a wʋma fasm n ba pa fasme a fasma yẽnda wa la fo wẽnda karem neenmã yaa la a rabiim wa borin le ya tile ta faham dalila ko to buda yawlan sigi azubi bat sami kamate banga ba ko sa ya yibu sai ni wala dalila faham wayni imam ibn taymiya imam ibn al-qayyim ibn qudama ibn al-arabi al-maliki bamba gulga me ti ya tile ti ne da faham dalila ko faham al-hujja a faham dalila ko yela dalila yikdi ne da sugun ko نعم لا بانغ دي ساندا منيمي دليل فهنga با شرط ولا امام محمد بن عبد الوهاب يعم ساندا ويلغا بين تي دليل فهنga با شرط كو لا بريكا غوم دان تونكو ني امام محمد بن عبد الوهاب مينغا لا بانغ دي بولي غوم كان غاني راتا جيسو كو داتا جيسو بل امام محمد بن عبد الوهاب يمي من ده اشتراك فهم الحجه نبا من فهم دليل كو نبا فهم دليل امام محمد عبد الوهاب اني ديلا ولا كشف شبهات بوا شيخ صالح الفوضان هم شرحني نوا اقول لكم امام محمد عبد الوهاب اهيا نيمبان زوتا لبي يول هذا يشترط فهم الحجه apa yel bala ay san karam dalil bala shekam bala so bala ka kifara sahab yem to fahma dalil damba ko timi ngaman wana ta awuma bana koy mi han tar panga la koy mal ya koy kanga yele ne da min man wana ne da min fahmi ta han gom ni ne waya kifulum wala han tum ni ne waya kifulum dalil ya wala man wana ya wala siga ya don to ko sikazu fahma gom da soma فنان تقوم باس موسى ناس صبا موسى أن لا يكون متأولا أري ندم ياسا سنياك ولا مانا زيناتو تيوسوني دليل هندات مانا نينوي بدي وقتنا دليل توامي تدليل فهم دوتو تين فهم نيناتو يلا تأويل كو بدي تأويل يا وين نوع من الاجتهاد يا وكم وهي يولا نديبان fo mi ni panga la mi kamete fo nyosga bin si gomna bin handat tulsum ni na handat gomna pokon ko fo te gada dilla ren ya wasaba ya wa shubha mbebe hen jidgade ab chifla saba ko ren ni sa mutaawil atara boy shubha gende ba ko ab pa chifunda ni le bada yime tada hangman wana ahanga gumuni ne ko tikika nga mosa ya hadith wa hadith abdullah bin umar وين النبي صلى الله عليه وسلم توما خالد بن الوليد كين يعني بني جزيمة أتوم بولبا تقولي لا نقوى لا خالد بن الوليد هم تقول توا مسال لبتي صبعنا خالد بن الوليد بفهمه توما هي الكوي كان نوا أمانة ويا بني أسلمنا مانا أكين له لا نقوى bade gom bi ni ba mo ne wa be mto wana sabana tin mo sa to pa kili hilanga ko ko halib walid ko asan nan ko bramba yo wa nan yo bramba ko sahaba ko fa ayam te ni me sa da nugo yawlum ko ta yi ni fa ko rila
ner fa hu zaade baku Abdullah ibn Umar yatila wallah mam me panan ko mdele mam sahab sa ko me ner me panan ko rale am patta wonnam nabi amning honto wonta wonnam nabi sallam guni wonnam nabi sallam la wonnam nabi sallam yele allahumma inni abra'u ilayka min ma fa'ala Khalid sabo inde m ko to lame m piligi de yitte hanenge ne Khalid hun tumbu nyawo abade a Khalid ma na wana ijtihad ani diga pa yepa fahamti be ta sabana wa yalih la anko la Abdullah bin Umar ya fahama meti ya boy a faham te kin lih la anko yam bayni bode le kan ya boy ya ijtihad la man ko rele ya ta'wila man lak woto ko bade fahama ne ngato ta Abdullah bin Umar me faham boy ne ngato shubha kan sa wa be ni ne do mosa pa ban wana pa kifunda rele ko vin ta vin moto le ba vinra ani ngo mosa dalil dam way ngo yam payende bode le sababa dam mo be me yasa wanya de suno hu wila saba wala su san hu wila saba ta wayi gomde kifulum gomde apadam dala mewo padam dala ne boy bade suno wakati adam yitun yusun goma mewo hadis wa me net ni da hanya ne ayogum da aribo la kum te yogum da man wana yogum na foton ya anuwe ta ale baka tira tinga balan ganye be balan ko da kumbo bala yogum da hamen ne rib la bu mafala we po me hato ngai ko da kumbo rela wa su se me ngusi a wanne kami te yogum da ya hazu ari bebe le me ako bu mafa bebe ta yik ta sunra ya no kuma sa ta yikon zo bala yere et allahumma anta abdi soba wende fo ya mam yamma wa ana rabbuk mam la fo soba gom kanga ya kiflum wa kufur la ne da kiflum bi ay pa kiflum wa bo nyinga sunu ga wile tasilim da man wana yis gom dida am patulu ko am payinde kadhalika susanga tunki mit adum bi gom de to gom na pa somay wasu sang hu wile soba ya wakati na ya gom ni sa hi de wani de yiri ko bala ta yi hid goma menga te minti ne da menga pali so aben ko bo gom bamba ya apali kadi nan bune da sugun wai yan bani ne da ala ya so bala yan bani bo yele bamba ne ta ba ratta fi so rin kiti banga de banwunjige masail al iman wa takfir liman masala kifuluga masala pakarin bizi ayai pakarin bizi de ya bang de ba hum tar bang de tabna o mesir ki bang da poa hun zulum lable be ya wonzo to ba ya bam man ser dan gome masala bamba ko ba mon so mon go masala bamba wayam sanje mamlakat al arabiyyah as-saudiyya hangom da masala bamba waya ya mwen bed ni sambe hayat kibar al ulama ba mon ton yi se bodo tazagal ya kifra to kelere ya ba sinzin din face ne da pore face ne da pore bu mun to indik ne da men kitab kin na logo to liri ni na rela bari kan kin ne logo to liri tikete logo to ma face an gese est-ce que azuga patusi to face on kon vin ne da men tada lafi bum patara yi to yo logo to gon sik bodo de da zugun ko ba pa to nan dike yalla fa yingri bal ko ya yingri ba to ya zali ya kifra runda te ka fo yili la nga po yella pasan mu ya roto la tum zule sa runda sun zule sa runda karimbisa wel ga ne banga da ba nsop mese dan payende an pale kele ga banga da ba men ko dan payende ba de runda ne ngom da kif la yella ya karimbisu we ya karimbisi kalan hun pasare wala ni na men nan payi ibtidaiya wai la kifin neba ne masala sanda men hiya bun ijtihadiyya ya woni di pangzi ko bada wa masala sa ya ijtihadiyya ya ni di pangzi ya patile to man ba mam ni di pangala man portfolio aye ya banga do ko wala net san ni diga panga patile tabasa ni di panga mpokato nye ti sa ya fi masail ijtihad la banga de ba mi ngi lawa karimbi sam pamirilla bala bam ningi fo sampana ka ton bala fo betun zugun man laysa ma ana fa huwa alaina qaida kan apa ton tumu fo pasaka tinne men welani fo tonon ki po so ka po ya etine be
man wana qabd ba'da ruku' ne pasan pagati ne pasan pagati ya ko yela tikin metumbo to ne be sikidi wa Sheikh Al-Albani pa ne sikidi Sheikh Al-Albani mati nuga sikidi ba'da ruku' nuga man wana nuga sikidi mai wa yaqulu ana la ashku fi bid'iyati sikme ngai pa man ta ya bid'ah ne le ngada ko wal Sheikh Abdul Aziz bin Baz ayatu wal amru fiha sa'a kadhalika qablahu Imam Ahmad bin Hanbal ayatu al amru fiha sa'a ya yalongo sanga de yel ka san siki yel ka be masala bamba inkar be tun miso po wala ham fahama de budi papa yel jiwe net fahama ne me hum fahama te ko ti ket mabire ket nga ton ko don wa yan pa yele la masawa karim bi sun wo masa be yel rat le ko sule bala zinin me ngayete ka bada ton ki safo sunna po ko fo le ba bida asaba fo samba mani hemma anda budu ay fo pana sunna po ko bala sunna yin so bala kin heda handate la yaka handate fan yenga ele sawuto borele il bamba ne taba ratameti il banga de bon banga de ba pa chifunde ni zilim la zit ba ya bamba chifunde ya ro bam chifunde ya di badem sange pinne menga ni ne men san ya hingir nu do dia ni ne to lo ko da men ya fo ya hingir men ndo to tamati ho chifre bika auto fo ya hingir ndo to bala tawalo ko da malen ya fo ho chifre be ni ngin fo ba chifre ko jibo bo la ya hingir ndo dia jita kamela pa jide ko nabi sallam ya hingir ndo do hadith abi Huzaifa ibn al-Yaman ete ra'aytu an-nabi sallam bala fi subatati qaumi qa'iman yamba yatafina mo be ni zinga al halawa santon yigum nam to yigum wa yi la soma yido la zini ne menga yinga ya zulewa sa ri la to bayal hingi jidar be mela jidar kabe bo le la ton fahami masala wa la ton por banga de ba e por banga de ba en kila le zanga de menga zagaliya ke fara zagaliya woto yon pa fo wamde nyawa ya nebni sa hanton loy labluke ahl al khall wal aqd bam mun tango masala bam mun beda ko aha sa ya mu kasinga wam le fo me man nakle rikkan winigi fo ya ta hada bal ko fo me ta sa banga de gwam ko le fo me ngara wo wele no fo me nga faham bala mam jesra po nyawa ya kifulum bala nyawa yi ha zali hila donc wona man fanji la gudo fadal non. Et le point suivant, le Cheikh Hafizahullah, il a abordé les conditions et empêchements du takfir, le fait de rendre quelqu'un mécréant de manière particulière, de manière individuelle. Il dit, quant aux conditions, il faut d'abord la puberté. C'est-à-dire, avant de rendre une personne particulière mécréante, une personne particulière qui tombe dans la mécréance, il faut s'assurer d'abord, est-ce que la personne a atteint l'âge de la puberté? Il faut s'assurer d'abord, est-ce que la personne est raisonnable? Est-ce qu'il n'a pas perdu sa raison? Est-ce qu'il n'est pas fou? Et parmi les preuves qui attestent de cette condition, et en même temps, la condition implique son empêchement. Donc si la condition c'est la puberté, et la raison, c'est que le fait d'être enfant et le fait d'être fou, touché par la folie, c'est un empêchement pour rendre mécréant quelqu'un. Et la preuve, c'est le hadith de Aïcha où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le stylo a été levé sur 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc ce hadith est une base et un fondement sur les conditions du takfir. Et le hadith montre que ces 3 catégories de personnes, il n'y a aucune charge sur eux. Donc, un enfant qui prononce des paroles de mécréance, ou bien un fou, et tu le rends mécréant. En réalité, ce n'est pas à sa place. Deuxième condition, c'est la volonté. C'est-à-dire que le coupable de takfir, il n'a pas été contraint. Donc la contrainte est un empêchement. Donc la volonté est une condition et donc la contrainte est un empêchement pour rendre quelqu'un mécréant. Et la preuve, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur est rempli de la quiétude de la foi.
Et le cheikh fait comprendre que ce verset a été révélé au sujet de Ammar bin Yasir. Lorsque les polythéistes l'ordonnaient d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il ne pouvait pas supporter les châtiments et préjudices, il disait cela avec sa langue, alors qu'intérieurement, ce n'est pas le cas. Donc, avant de déclarer quelqu'un mécréant individuellement, il faut s'assurer qu'il a eu le choix. Il faut s'assurer qu'il n'a pas été contraint. Troisième condition, il faut s'assurer que la preuve lui est parvenue. Il faut s'assurer que la preuve lui est parvenue. La preuve établissant sa mécréance s'il la contredit. Ok? Il faut s'assurer d'abord que cette preuve lui est parvenue. Non. Et le cheikh Hafidahullah, et parmi les preuves qu'il a données, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous ne châtions pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Donc le châtiment vient après l'envoi du prophète ou bien du messager. Donc ça c'est un fondement aussi concernant cette condition. Et le cheikh, il a pris un exemple palpable. Quelqu'un qui jure par le ciel ou bien la pluie, ou bien qui jure par la tombe de ses ancêtres. Et tu arrives, tu lui dis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafar ou faqad ashrak. طيب. Ou bien man kana halifan falyahlif billahi ou liyasmut. طيب. Lorsque tu lui prononces ces propos, ces hadiths qui sont en arabe, est-ce qu'on peut considérer que la preuve lui est parvenue? Parce que la personne ne maîtrise pas la langue arabe. Donc, le cheikh fait comprendre que sur cette question, il y a deux avis des savants. Il y a un groupe de savants qui voit qu'on ne peut pas considérer que la preuve lui est parvenue. Parmi eux, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim et l'imam Ibn al-Arabi. Et entre parenthèses, il y a Ibn Arabi, lui, c'est un soufi égaré, et il y a Ibn al-Arabi, où il y a Alif wa Lam, et lui, c'est un des savants malikiya, qui est différent de l'autre qui est soufi. Donc, ces groupes de savants, ils voient qu'on ne peut pas considérer que la preuve lui est parvenue. Et un autre groupe de savants, surtout parmi les petits-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ils disent que il suffit qu'on lui cite la preuve, même si la preuve est en arabe. Mais le Cheikh dit que la vie juste, c'est le groupe de savants qui disent qu'il faut que la personne comprenne la preuve. Et il rapporte la parole de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah dans son explication de Kashf al-Shubuhat du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit que la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab montre qu'il est en accord qu'il faut que la personne comprenne d'abord la preuve. Non. Donc ça c'était la troisième condition. Quatrième condition, c'est une mauvaise interprétation. C'est-à-dire que celui qui est tombé dans l'acte de mécréance, il se peut qu'il ait des ambiguïtés. Dans le sens qu'il ne sait pas d'abord qu'une telle action, c'est de la mécréance. Okay? Il a des ambiguïtés d'abord, il a une mauvaise interprétation. Et donc, il faut lever d'abord cette ambiguïté avant de pouvoir faire son takfir de manière individuelle. Et la preuve, c'est cette condition, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar. Lors d'une expédition, Khalid ibn Walid, qui était le chef de commandement, ils sont arrivés dans une tribu, et ces tribus-là, ils ont fait comprendre qu'ils étaient des musulmans. Seulement, l'expression qu'ils ont utilisée, Khalid ibn Walid n'a pas compris ça. Ils ont dit Saba'na, Saba'na. Et ils voulaient dire Aslamna, Aslamna. Mais Khalid ibn Walid, il n'a pas compris ça ici. Donc pour lui, ils sont toujours des mécréants. Donc il les a tués, il en a fait des captifs. Et après, il a ordonné à ses compagnons que chacun tue son captif. Abdullah ibn Umar dit non, quant à moi, je ne vais pas le faire. Ni mes compagnons.
jusqu'à ce qu'on arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam s'est désavoué de l'action de Khalid bin Walid. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a excusé. Pourquoi? Parce que c'est un effort de réflexion qu'il a fait. Il y avait une ambiguïté. C'est pourquoi d'ailleurs Abdullah ibn Omar, lui, il a compris le contraire. Lui, il a compris qu'ils étaient musulmans. Donc, ce hadith est une base concernant cette condition et ce empêchement. Le cheikh en a cité d'autres empêchements, comme le fait que la personne éprouve une grande joie ou bien une grande tristesse. Ok? Ça peut être cause que la personne prononce des paroles de mécréance sans s'en rendre compte. Ok? Ici, ça c'est établi, on ne peut pas le déclarer mécréante de manière individuelle. Et la base de ce hadith, c'est celui-là qui était en voyage avec son chameau et ses provisions. Et il était fatigué, il s'est arrêté sous un arbre pour se reposer. Et à son réveil, il a trouvé que le chameau est parti avec les provisions. Et donc pour lui, il faut attendre maintenant la mort. Ok? Étant sous l'arbre, il s'est endormi. Et au réveil, il a trouvé que le chameau est revenu avec la provision. Et lorsqu'il est monté dessus, il était content et il a dit: Oh Allah, ou bien, oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Il a renversé les phrases. Et ça à cause de sa grande joie. Donc une telle personne, on ne peut pas le déclarer mécréant. Donc, et le cheikh, il donne des conseils concernant le fait que les étudiants en sciences doivent se réserver des questions de takfir. Ok? Et laisser ça aux savants. Il dit que mais le problème de nos jours, c'est que même les étudiants du primaire se sont lancés dans les questions de takfir. Et l'affaire est arrivée à un niveau où même des questions sur lesquelles il y a divergence, ils peuvent faire le takfir d'une personne à cause de cela. Et la règle chez eux, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Alors que dans les questions d'effort de réflexion, je ne suis pas obligé de prendre ton avis. Ok? Et le cheikh fait comprendre, c'est pourquoi en Arabie Saoudite, les questions de takfir, c'est réservé aux grands savants. Surtout les savants du comité permanent. Ok? Et il dit souvent, on peut même amener quelqu'un à l'hôpital. Ok? Chez les psychologues, pour s'assurer réellement, est-ce qu'il est en bonne santé? Ok? Tout ça, c'est pour ne pas se précipiter à rendre mécréants les gens sans problème et sans revenir aux conditions et aux empêchements. Et le cheikh a terminé par un exemple sur certaines personnes qui étaient connues ici. C'est que le simple fait même d'uriner en étant debout, quand il te voit, il te dit: oh, voici un mécréant. Le simple fait d'uriner debout. Le cheikh dit: mais cette question, il a été rapporté par Hudayfa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout. Donc si tu es dans un lieu où tu peux te courber, il n'y a aucun problème. Sinon, il est permis d'uriner debout. Mais chez ces personnes-là, ce n'est pas la règle chez eux. Qu'Allah le préserve.